हाय भाई मैंने उड़ीगला गेंडाଳିया छाड़ीदेला पर उड़ीगला गेंडाଳିया छाड़ीदेला पर आपण मानी मो तरफ हाथ जोड़ी नमस्कार। आपण मैंने कौन भाविले आम कड़े पलैनु आ भिडियो आसुनी पिला भिडियो करना कौन आम कड़े पलैनु ना 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 आस 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 ना 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 सी कथा कौन कि सेमिस्टर उपर वीडियो करूँ तो सतर सेमिस्टर पढ़ाइला आ वीडियो कर असुविधा होती एबे किंतु सेमिति हेनी। हाँ एथर सेमिति हेनी एथर दुर्गा पूजा आपण मानी नहीं आसु एक छुंक मरा कमेडी देखु एंजॉय करूँ भल लगे कमेंट करूँ। गोटे मिनिट आप ये देखुथिबे 41% लोक एबे भी सब्सक्राइब करूना खाली देखी देखी करदे पड़ोस आज्ञा टिके सब्सक्राइब कर दियंतु टिके लाइक टे शेयर टे करदेले कोन होउछ आज्ञा सब्सक्राइब टे कर दियंतु कमेंट करिया को जमा ही भूलिबेनी आपण प्रतिटी कमेंट आमे देखिबु आपण प्रतिटी भल पाइबा आम पाखे रहिबो। चलंतु वीडियो टे देखंतु एंजॉय करूँ। गुल्लू भाई ए गुल्लू गुल्लू ए उठ बे उठ बे ए गुल्लू हाँ जी कहीं डाकुछ केते भल स्वप्नटे देखुथिनी अबे जीवा बा कॉलेज बेठी जीवा कॉलेज जीवा जल्दी जा रे उठ 10टा हलानी बा केते भल स्वप्नटे देखुथिनी छुट्टी हेची घर को जाइछन्ती केते मजा मस्ती करूछन्ती तू डाक कि सपन देखु जा छुट्टी बुटी छाड़ तू कॉलेज जा ताले टाइम रे न देख 10टा हलानी आसी साला भोर स्वप्न सत हुई स्वप्नटा सत होई जो 9टा भोर चल बहुत कष्टिया बाटा भी एठी कौन होची छुट्टी भी 10टा छुट्टी 10 दिन बजारी तोला पाठशाठ किसी ना खाली छुट्टी हेल्ले खुशी तुम कथा बुझी रुह भाई ना मुझे पढ़ा कार्य व्यस्त थी तो मोटे विलम्ब होगा साहित्य लगे कौच देखु दुर्गा पूजा तो छुट्टी हो सब आराम बुलाबुली करवा सब विभिन्न प्रकार प्लानिंग तो सब कर कौन भाई तू कौन प्लानिंग कर कह कहना भाई प्रबल टेंशन 2-3 दिन आगु मत जावाक पड़ो जो मधुपाटना छक आगे 3 ताला शॉपिंग मॉल तले चा स्टॉलटा आमर आउ एथर तो दुर्गा पूजा घड़ी जान तले घरे एकुटिया सब माने बेपार रे बापा एकुटिया जति जाली मु न गले हबो नहीं चारियाडे स्टॉल पड़िबो बैनर मरा हबो बहुत काम भाई दुर्गा पूजा माहल सबुआडे स्टॉल लागिबार अछि आउ गुलाबू कौन तोर काम कौन एथर कौन लागियो मु भाई पूरा रूटीन कर देछि पूरा सकाळु संध्या बेला पर्यंत रूटीन कर देछि बुझास ना सकाळु उठिबी फास्ट 6टा 6टा उठिबू ना 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 6टा रे उठिबी परिश्रा करी फेर सोई पड़िबी तापरे जति घरे बाध्य कले ताले 9टा नहले अति बेसी 10टा रे उठिबी तो दांत टिके घसी देबी कोन दिटा खाई देकी पुणी सोई पड़िबी फुडू 12टा गाधेई पड़िबी माँ कौन दिटा रोषे करथिबे अरुआ भात डालमा कदली पत्र पूरा रखी देते बाढ़ी खाईदेवी खाई सारा पर गाँ बुलिया जीव छुआ है तो बुलिया ना 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 खाई सारा पर हजिम हम ना पुणी शोई पड़ी उठू उठू प्राय 4टा एथर निश्चय तू गाँ छुआ सहित जीव बुलिया को हाँ एथर को गाँ को जिमी बजार गोटे जिमी ये आम दुर्गा पूजा हो गाँव बर गछ मूले चांदीनटे थी चांदीनी अच्छी लोक बस ताश फाश खेलुवे ये जिमी नहीं ताश पास खेलियो बोधे गामछाटे पारिक शोई पड़ी उठू उठू निहाती 7टा हो आसबि घर को माँ से रांधि पकुड़ी टे छाणी खाईदेवी खाईदेकी एथर संध्या टाइम टा पढ़ापढ़ी बोध करू ना 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 पुणी शोई पड़ी उठू उठू 8टा 9टा हो उठिबी तापर माँ रांधि रुटी टे खाईदेवी एथर तो सोया टाइम टा सोइबो एतिक मो प्लान करते दुर्गा पूजा
ଆଉ କାହିଁ ଯିବୁ ଘରକୁ ଏଇଠି ଖାଇ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ୁନୁ ମେସରେ। ଆଉ ମୋର ତ ଭାଇ ପଢ଼ା ପିଲା ସବୁବେଳେ ଯାଇ ଘରେ ପୁରା ପଢ଼ି ଉଡ଼େଇ ଦଉଛୁ ଏଇଥର। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କମେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଥର ମୁଁ ଭାବିଛି ଗାଁକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଭୋର 5ଟାରୁ ମୁଁ ଉଠିବି, ତାପରେ ସ୍ନାନ ସାରି ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଲା ପରେ ମା କିଛି ଜଳଖିଆ ରାନ୍ଧିଥିବେ, ତାକୁ ଖାଇସାରି କି ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିବି। ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ବଗିଚା କାମରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଭାଇ ରହିଯା, ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଭାଇ ତୁ ପଢ଼ା ଛୁଆ, ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯା। ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସ୍ର ଗୁଲୁ ଶୋଇବ ତା ପାଖରେ ତୁ ବସିକି ଖାଲି ପଢ଼ିବୁ। ଆଉ ସିଏ ତ ଜଗିବୁ, ତୁ ତ ଜଗିବୁ। ଆଉ ତୁ ଭାଇ ମେସ୍କୁ ଯା ନା, ଯା। ଭାଇ ତୋର କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଦଶହରା ପାଇଁ? ନା ନା ଭାଇ ପ୍ଲାନିଂଟା ହେଉଛି ପଛ କଥା, ଆগে ଗୋଟେ ପ୍ୟାକିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଜାଣିଛୁ? 2 ଦିନ ରହିଲାଣି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ପ୍ୟାକିଂ ଏବେଠାରୁ କରିବି? ମୋର ପା ଜିନିଷ ଏପଟ ସେଠି ପଡ଼ୁଥିବ। ହଁ ୟା ପୂର୍ବ ଥର ଆମେ ଯେଉଁ ଛୁଟିରେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଚଡ଼ିଟା ମୁଁ ପାଇନି। ପଢ଼ିକି ନେଇଗଲା? ନା ନା ସେଦିନ କଥା କନି, ସେଦିନ ପାଗ ଟିକେ କାଉଁଳିଆ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଚଟାକୁ ବାଁସରେ ଗେଞ୍ଜିକି ଉପରୁ ଟେକି ଦେଇ ଶୁଖେଇଦେନି। ସିଏ ତାର ପତାକା ବାନା ଭଳିଆ ଉଡୁଛି ଫର ହେଇକି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଆର ପଟ ମେସରେ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲା, ମତେ ଆଉ କିଏ ଦେଲାନି। ମୁଁ ସେଇ କହୁଛି ଖୋଜି ଖୋଜି ଜିନିଷ ପତ୍ର ମୋର 2 ଦିନ ଲାଗିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ଏଇନା ଜଲ୍ଦି ହେଲାଣି ଭାଇ, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ମୁଁ ତମେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆବେ ବିଜୁ ଜଲ୍ଦି ଆଇ ଶୋଇବୁ। 9ଟା ହେଲାଣି, ଶୋଇବୁ କେତେବେଳେ? ଭାଇ ଏଟା କ'ଣ ବେ? ଏଟା ବା ବେଗ୍ଟା, କାଲି ଘରୁ ଯିବାନି କି, ସେଇ ନେଇକି ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ଆବେ ଗୁଲୁ କାଲି ଯେଉଁ ଆଲାରାମ ଦେଇଛୁ ବାଜିବ ତ? ହଁ ବାଜିବ। କେତେବେଳେ ଦେଇଛୁ? 6ଟାରେ। ହଁ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଏବେ ଆଲାରାମ ବାଜିଲା କି? ବାଜିଲେ ତତେ ଶୋଇବ ନା କି? ଶୋଉନ। ବାଜିନି ତ? ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଆବେ କୁଆ କୋଇଲି ବୋବେଇଲେଣି, ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ ଦେଖ ତୋ ମୋବାଇଲ କାହିଁ ବୋବୁନି କ'ଣ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏ ଭାଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ। ଭାଇ ତୁ ଶୋ, ନହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ଭାଇ 4ଟା ରାତିରୁ କୁଆ କହିଲି ତୁ ବୋବେଇଲେଣି କ'ଣ ଭାଇ? ଶୋ। ନିଜେ ଶୋଉନି, ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେନି। କି ଖରା ଘରକୁ ଯିବ ଏଟା କେମିତି? ମତେ ଲାଗିଲା ସକାଳ ହେଇଗଲା କ'ଣ। ହେଇଗଲା ଭାଇ, ବସ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଖୁଣା ତ ଶୋଇଛି ମୁଁ, ରାତି ଯାକ ତ ଶୋଇ ଦଉନୁ। ଆଲାରାମ ବାଜିଲା ଭାଇ, ଉଠୁ ଯିବା ଉଠୁ। ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଯା, ମୁଁ ଯିବିନି। ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତ ଭାଇ, ବସ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। 6ଟା ହେଇକି 9ଟା ବେଳେ ତୋର ବସ୍ ପଳଉଛି। ଆବେ ଡେରି ହେଲାଣି, ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଡାକେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? ବିଜୁ ଘରକୁ ଯିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଆସ। ମୁଁ ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ଲଗେଇ ଡାକୁଛୁ, ଭଲସେ ଡାକ। ଆବେ ଯାଉଛି, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ଯାଉଛି। ଆବେ ଇଏ କ'ଣ? ନା ବେ, ସେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦିନର ଛୁଟି ତ ହବ ତ, ଛୋଟ ଆକାର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଛି। ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ, ଏକାଥରେ ନେଇଯାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ। ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ 10 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଚାଲ ଟିକେ ରହ। ନା ସେ କଥା କ'ଣ କି, ସପଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲି।